Please to my WhatsApp, open it. Just write down hi, okay, please. I'm going to raise it. Just write down hi, and I'm going to start by sending you an activity. But that activity is going to be in an interactive form about Incoterms, okay? That is going to be. Let me share the screen, and I am going to continue. I'm going to share the screen, okay? So let me go back over here. We are in the week number 5. Okay, and I am going to continue here in this structure of Incoterms. I think that we are over there. No, we were on the unit. We were on the document number 3 or 4. Do you remember? Yes, over here, right? Yeah, we finished over here. So we are going to read document number 4 about Incoterms. Exactly. Incoterms, international commercial terms, right? So I am going to write, okay? Incoterms, international commercial terms. Okay, I think that we are going to stop reading over here. Just let me clock it up. Incoterms, I said international commerce terms, right? ¿Ya me enviaron el mensajito? Ok, ahora bien, primero vamos a leer esto y ahorita les comparto esa plataforma que encontré, que la hicimos hace un tiempo, fíjense, y pensé que ya había desaparecido y no dije, la hicimos en pandemia. Por eso es que pasamos esas hojas interactivas y qué bueno que no las borraron porque hay muchas que ya no están, porque ya vaciaron la plataforma. Pero dije, la voy a compartir. Ok, Incoterms. When we are talking about Incoterms, cuando tenemos la palabra Incoterms, you have to know that Incoterms is international commerce terms. International commerce terms. Okay, but what is it? Pero en realidad, ¿de qué estamos hablando? De términos del comercio internacional o the world trade o el comercio mundial. Before considering, voy a comenzar a leer acá, okay? Before considering a freight transport abroad, it is important to answer this question. Es importante que contestemos la siguiente pregunta. To answer this question, at what time the risk and cost become the responsibility of the buyer and the seller? Listen, at what time the risk and cost become the responsibility of the buyer and the seller? Good question, right? Buena pregunta. ¿Cómo la traducimos? Dice ahí, ¿a qué hora el riesgo y el costo llega a ser responsabilidad del comprador y del vendedor? ¿Por qué del comprador? Why do you think that is a responsibility of the buyer? Why? This is something very important, you know? For example, when you buy something,
sometimes and most of the time, y okay, quiero decirle, esto nada más ha pasado en Estados Unidos, porque aquí la verdad no, nunca he visto yo. Never. Okay. For example, in United States, when you go to buy something and something, when you go out, something is broken. And probably you don't check in the store or you don't check in the supermarket that the product that you bought is broken. When you open it and it is broken, you can say, oh, it's open. And next day, you can go to the store and tell them, look, yesterday I came and I bought this and look, it's broken. Can you please change it? They, with no problem, they say, yes, for sure. Go to look for a new one. And you go and look for a new one without paying an extra cost. Okay, so you have the responsibility to go and say that you need to change the product because it's no good, because it is broken or it is damaged. And then you get back to the store and you say, can you change my product because it's broken? ¿Ok? Y ellos sin ningún problema te dicen, claro que lo puede cambiar, vaya y busque uno nuevo y lo trae cuando ya lo haya encontrado, lo revisamos sin problema. Really. Here in Mexico, well, that's not happen really often, ¿ok? Eso, si te lo llevas y ya te diste cuenta que estaba quebrado, cuando regreses al siguiente día, pues ya no hay una responsabilidad de venta. Porque, como dicen, una vez salido de la tienda, ya no lo puedes regresar ni cambiar, ¿ok? Mayormente esos productos, a menos que sea una ropa y vaya todavía con la etiqueta y todo así, pero de lo contrario, fíjense, casi no, acá en México la verdad no pasa, en Estados Unidos sí, sin ningún problema vas y lo agarras del estante y le entregas el quebrado y agarras uno nuevo y no hay problema. Les digo porque a mí varias veces me pasó, una vez compré un CD de Roberto Carlos, a mí me gusta mucho Roberto Carlos también. Y compré el CD, y nada más compré el CD porque venía la canción de Luis. A mí me encanta la canción de Luis, la de Luis, tu nombre artístico es Luis. Solo por esa canción dije, oh my God, igual, lo quiero, y lo compré. Pero en aquel tiempo en que no podías, no tenías el Spotify y no podías escuchar, tenías que ir a comprar. Entonces yo le dije a mi papá, voy a ir a comprar, y lo voy a comprar. Abro el CD y al momento que lo abro, el disco, perdón, porque era un disco, al momento que lo abro estaba quebrado. Y le dije, oh my God. Entonces me fui el siguiente día, de hecho era una tienda que se llamaba Walgreens, y es muy famoso el Walgreens, como el Walmart, parecido, pero con letras rojas. Okay. Walgreens, y yo le digo, es que mi CD está roto, my CD is broken, I bought it yesterday and I have my ticket, but my CD is not, and I didn't break it, of course, you know, I think it was an accident. The box was open, but when I opened it, I saw that the CD was broken. Can I change it? And they say, very nice and kind, they say, yes, go and look for another. Open it before to take it to make sure that the CD is no broken. Me dice, ábrelo antes que te lo lleves para que veas que el CD no está quebrado. And I opened it and I said, no, it's not broken. And I said, okay, take it, no problem. And I said, do you need my ticket? And they said, no, I don't need your purchase ticket. Okay, el ticket de compra se llama purchase ticket. Okay, and they say, do you need my, I said, do you need my purchase ticket for the merchandise that is broken? Okay, and they say, no, we don't need it. Look, purchase ticket. And I said, do you need my purchase ticket? And they said, no, we don't need it. Just take it away. And I was like, I was very happy. Estaba muy contenta de que ahora sí pude escuchar la canción de Luis de Roberto Carlos. I love it a lot. But anyways. Es que compró un CD y cuando lo abrió no tenía nada. Oh my gosh. Oh. Fue la tienda de cámara y como este era el último de la semana y tuvieron que cargar. Y era original. Sí, porque también en Estados Unidos, o sea, por ejemplo, en Walgreens, en Walmart, incluso hay una tierra que se llama Radio Shack. Solo te venden, obviamente, allá, pues es un delito gravísimo la piratería. Entonces, la gente, si al caso llegaran a venderte algo, pero es así.
que no vea absolutamente a nadie. Exacto, y de veras, así es como venden la piratería, o sea, que no vea absolutamente a nadie. Es más, te veo ahí en el coche y te vendo el CD, así, porque si te ve una cámara o te ve pues ya, aunque sea el único CD que te grabas. Entonces, pues ese CD, de hecho, les digo, era nuevo, era o sea, nada. Y fíjense, a mí me encantan estos chicos, porque eran 3 en 1, estaba Franco de Vita, y me encanta Franco de Vita. Y pero les digo, o sea, el mío sí estaba quebrado, o sea, completamente rajado, pues no giraba bien, y entonces no giraba bien. Pero pues allá no hay ningún problema, te lo devuelven y pues nada. Entonces, eso se llama responsibility of the buyer. Responsabilidad del comprador and the seller y del vendedor. Porque si tú quieres un good, en este caso un bien que estás adquiriendo y no está en un buen estado, it's your responsibility to take it to the store and say, this is no good, I am not happy with this, I paid for it, yo pagué por ello, and I am not receiving what I paid for, ¿ok? Y no estoy recibiendo por lo que pagué, ¿ok? Right? So, entonces es ahí en donde entra la responsabilidad del comprador y el vendedor. También que si tú le haces ahí una mafufa y vas y a lo mejor el CD, pues tú lo quebraste. Bueno, en mi caso yo no lo quebré, por eso es que dije, no, yo quiero escuchar mi canción y está quebrado. ¿No? Entonces, si tu CD no está quebrado y tú lo quebraste, entonces ahí vas y lo cambias. ¿Creen que ahí hay responsibility of the buyer? No. You are a liar, right? Entonces eres un tramposo, eso significa que allí no hay responsabilidad del comprador. Y de veras hay mucha gente así, ¿eh? Así que be careful, ¿ok? So, before considering, como dice aquí, antes de considerarlo, before to check that your product is good, ¿ok? You need to check, evaluate, and then pay it, right? En el caso de que obtengas mercancía, estamos hablando a lo mejor de un CD, pero imagínense something bigger, algo más grande, have more responsibility, right? Now, we will continue over here. Continuamos acá abajo. In order for international transactions to occur in a clear and transparent manner, there must be a set of standardization. Aquí se pasó una D, ¿ok? Esto no va ahí, ¿ok? Standardization, like this, standardization rules that everyone can know beforehand. Therefore, in 1936, the International Chamber of Commerce created Incoterms, ¿ok? Dice, the International Chamber of Commerce created Incoterms, creó los términos del comercio internacional. ¿Ok? Así que cuando en la pregunta del examen digan, in 1936, who created the International Commerce Terms? Ustedes dicen, the International Chamber of Commerce. ¿Ok? O sea, la Cámara Internacional del Comercio. All right? So now, and then says, in 1936, en 1936, okay? So we are talking a long time ago, hace mucho tiempo atrás. These international trade terms have as their main objective to clarify the rights, listen, clarify the rights. O sea, antes de mis no existían entonces términos del comercio. Yes, they were, but in a general format, okay? In a general form. So what they are explaining now, ¿qué están explicando aquí ahora? That they, listen, they clarified it and they specified for each commerce what they have to do. ¿Ok? O sea que lo que quiere decir es que lo clarificaron, lo especificaron mejor para que no haya ningún problema de equivocación, si es que habría por ahí, de mano peluda, ¿no? Right? Into the negotiations. Into the negotiations, okay? Because why? Because the client or the customer has to be happy and also the buyer, okay? Really. También el comprador, el vendedor y el comprador, ambas partes tienen que quedar satisfied. ¿Qué son satisfied? Satisfechos, exacto. Y ahí es donde se lleva a cabo un buen trato, right? Now,
right there says, these international trade terms have their main objective to clarify the rights. O sea, clarificar los derechos, obligations, obligaciones, cost, costos, and risk, y riesgos associated with the transportation and delivery of goods. Okay, the one I was telling you, and the one I was talking to you. Probably we are not talking about one CD. Probably we are talking about, thousands of CDs, right? Thousands of CDs. So that's why it is important. Very important. Fíjese que una vez yo no sé si vieron la pérdida de vino que hubo en Portugal, la explosión de todos las bodegas de vino, ¿no? No, eran millones y millones de litros de vino. Imagine, cuando estamos hablando que el vino para que se pueda vender tiene que tener un añejamiento de, me parece que 3 años por mínimo. And now they have a lost, y ahora tienen una pérdida millonaria, right? Okay, this is something inexplicable, okay? ¿Y quién creen que llegaría a tomar ese riesgo? Because you have to calculate. Hay gente que dice, ay, híjole, es que yo como que para los negocios no soy bueno, porque eso de perder a mí no me gusta. Ajá, entonces tampoco te gusta lo de ganar. Porque van de la mano. They can go, yes, they can go aside in any way. Si tendrás que apechugar e irte a barrer calles si quieres mientras te recuperas, but you have to be no boundaries person. Okay? Because if you want, as I always say, como yo siempre digo, as much successful, as much responsibility. Really. You cannot get a lot of successful and any responsibility. You are going to get success and you will get responsibilities. Really. Really. That's for sure. That's for sure. Be careful with that. Okay? Mucho cuidado con eso. Okay? A mayor éxito, mayor responsabilidad también, no a mayor éxito y nada, no, sorry, that is not good, okay? So right here says, to clarify the rights, hay derechos, to clarify the obligation, we have obligations, to clarify the cost, clarificar los costos, and risk, y riesgos, y contemplar los riesgos associated with the transportation and delivery of goods, okay? ¿Qué es delivery? When you take the product to the person, to the client, to the customer, okay? Al comprador. Now, Incoterms, rules. What are Incoterms rules? Are accepted worldwide by governments, legal authorities, exporters, and importers as a way of interpreting the most common terms used in the international market. Okay? So we are talking right there about the international market. So you have to be very careful. You have to know all the ways, all the rules, all the obligations, and all the terms. Okay? Entonces, ¿cuáles son los términos del comercio? Okay? The terms of the commerce are, look, rights, conocer todos tus derechos como comerciante, como hombre o mujer de negocios. Your obligations. Your first obligations are income taxes. Really, that is going to be your first obligation. Your income taxes. Ay, este año no voy a declarar. Ay, el otro año. Ajá, ¿y quién te asegura que en el transcurso de un año no pase nada? Un año es long, 12 months, 12 meses, 365 days. Right? So better be good. Mejor estar bien. Costos, you know, everything, as I say, and risk, y riesgos, okay? Everything. They are the terms of the international commerce, all right? With everybody and anybody, porque tú no sabes a quién te vas a encontrar en el camino. Te vas a encontrar a personas que cierran un trato, que dicen, perfect, everything is good, I like it, it's excellent, thank you very much. Y te vas a encontrar a personas que parecen evaluadores. And this is like this? Yes, okay, let me write it. This is and okay, do we finish? No, wait a moment. I need to have another question. And they are asking and asking and asking and asking to make sure hasta que por fin
Se terminó el cuestionamiento y probablemente te digan, no thanks. You have to be patient. Anyways, hay de todo. Hay gente muy segura de lo que sí, hay gente que no y se vale, ¿ok? So that is going to be risk. Entonces todo es un riesgo, ¿ok? Lo tomas o lo dejas, así de simple. O yes or not, pero no medio, ¿no? Como dicen, ¿estás embarazada? Medio. No, o estás o no estás, ¿ok? You are or you're not, ¿ok? But this is like this. Okay, now I'm going to go to the next one, structure. Ahora sí les voy a enviar, una vez habiendo visto, les voy a enviar el trabajito que vamos a hacer. Es un poquito largo, es interactivo, pero muy bueno. Listen, I'm going to send it to you. Here it goes. Lo pueden hacer entre las dos para que pueda ser más rápido. I send it to you, please. Can you open it? ¿Pueden abrirlo, por favor? Can you open it? Okay, please tell me when you finish and I will. Did you open it? ¿Ya lo vieron? Yes? Okay. Practice exercise about Incoterms. Listen. What is regulated by Incoterms? Pick the options you consider. So, delivery conditions, property of the goods, cost distribution, consequences of unfulfilling the contract. Unfulfilling es de que no está lleno el contrato, okay? Unfulfilling the contract. And document. Puedo contestar con esto. Okay, document responsibility distribution. Risk distribution. Price and payment method. Okay, that it is. So let's go to field. So you are going to mark what is regulate by Incoterms. Pick the options you consider. Okay, vas a presionar sobre las opciones que tú consideras que sea una opción regulada por el Incoterms, International Commerce Terms. Now, match the word and the meaning. Aquí vamos a unir la palabra con el concepto correcto. For example, A, listen, A. Value of the product at a designated place. It is associated to the Incoterm applied and the mean of transport. B, cost of main international transport. C, probability of damaging or losing the cargo during main transport. D, cost of securing the merchandise during the main international transport. E, designate
mode of transport to move the merchandise from one country to another. Okay, so right there we have the correct word: risk, insurance, cost, transport, or freight. Okay, so you are going to join with a line. Lo van a unir con una línea, okay, de la palabra hacia el concepto. And the next part says, select the appropriate abbreviation for each Incoterms. Ahí tenemos todos, por eso me encantó esta página, porque ahí están todos los términos de lo que es Incoterms. Yo creo que voy a pasar aquí para que los puedan ver. Okay. They are all the Incoterms. Probably I can put it like this, right? Look. They are all of them, okay? Ahí los tenemos todos. I put it close. Work, free, career. Este que quiero que lo anoten ahí en sus libretas, lo voy a anotar acá en mi celular. Okay, free, career, free alongside ship, free on board, cost and freight, cost, insurance and freight, carriage paid to, carriage insurance paid to, delivered at terminal, delivered at place, and delivery due date. Okay? Now, si quieren, lo pueden hacer entre las dos para que sea rápido, como les comenté. A lo mejor una lo pueden, para que las dos vayan, obviamente, alimentando los conceptos. ¿Ok? Mientras voy a agarrar mis amigas y ¿okay? Y voy a copiar los términos. ¿Ok? For the next Incoterms. Okay? Let's go. Primero, yo sí. Okay, I'm going to write down those.
Okay, I have right there, look, girls, I have the whole international commercial terms, okay? They are the whole international commercial terms. Exports, free career, free alongside ship, free on board, cost and freight, cost insurance and freight, carriage paid to, delivered at terminal, delivered at place, and delivery duty payments. Okay? So I have them already complete over there. Oh my God, it's very cold.
Do you have a doubt? Okay, let me see where. In the second part, where it says match the word and the meaning. Okay, for example, right there, you are going to find in the A, well, I don't know what do you have the doubt or what is the difficulty? Explain me first what is the difficulty and I can check if I can. Oh, okay. Freight, let's see. Where is it? Value of the product. For example, in freight, is A, that is value of the product at a designated place. It is associated to Incoterms applied and the mean of transport. That is the freight. Okay, because is the value. Es el flete y el flete tiene un costo. Después tú designas qué transporte vas a ocupar. Okay, and the transport is E, designate mode of transport. To move the merchandise from one country to another one. What transport do you want to use? That is transport. Okay? Next, I don't know if you have next questions. De seguro que sería live. Yes. But obviously translate, okay? No porque signifique eso live, okay? Y ya tiene que imprimir una sigla, miren. Everywhere. Everywhere.